موجودين توا مع Jean-Michel Juchet, directeur de la communication BMW. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour ce magnifique test drive. Cette nouvelle BMW série 2 Grand Coupé, on a pu notamment l'essayer en version M235i, une voiture très séduisante. Elle a notamment remporté très récemment le prestigieux prix de plus belle voiture de l'année au Festival Automobile. Donc ma première question, pourquoi BMW a sorti ce modèle? Alors en fait, BMW capitalise sur le succès des générations qu'on a déjà lancées ces années précédentes avec la série 4 Grand Coupé, avec la série 6, puis tout récemment avec la série 8 Grand Coupé. Et nous avons identifié en fait un potentiel extraordinaire aussi sur le segment de la série 2 Grand Coupé, ce qui nous a poussé effectivement à développer ce modèle sur la base de la toute nouvelle série 1 que nous avons lancée en 2019. D'accord, ok, oui, on sent, puisqu'elle a la face avant qui se rapproche de la série 1. D'ailleurs, il y a certaines mauvaises langues, peut-être dirons-nous, qui ont jugé qu'elle ne méritait pas forcément le prix de plus belle voiture de l'année. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Alors, vous savez, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute à l'infini. Nous, ce qu'on retient en fait du Festival international d'automobile, c'est que c'est la plus grande manifestation dédiée au design automobile, avec de prestigieux participants. Et le vote en fait de la plus belle voiture de l'année, c'est un vote quand même qui est fait par 120 000 internautes et dans lequel la BMW série 2 Grand Coupé a remporté 53% des votes par rapport aux 3 voitures finalistes. D'accord. Donc on est très satisfait effectivement de ce résultat. D'accord, félicitations. Et nous aussi, on est très satisfait de la découvrir et de la conduire. Et on l'attend avec impatience en Tunisie. Est-ce que vous avez des informations sur la commercialisation, les éventuelles motorisations qui seront proposées chez nous? Alors c'est tout proche, hein. Nous sommes en février et c'est pour le mois prochain, effectivement, dans les marchés, un peu partout dans le monde. Hein. Donc effectivement, on va la proposer en 3 cylindres avec la 218i, en diesel notamment avec la 220D qui est ici présente et bien sûr dans les versions très sportives, la M235i X-Drive. Super, merci beaucoup. Merci. Un plaisir, merci. موجودين اليوم في ايطاليا في روما في السنتر دو ريشيرش ديفلوبمون بريدجستون ويش باش نشوفوا مع بعضنا مراحل صنع العجالي. بريدجستون ماركه يابانيه موجوده فوق ال 90 سنه، فينا ترخيص باش نصوروا بوكو دوتوريزاسيون. ليتس جو. في مرحلة أولى من الفابريكاسيون دي بنوماتيك يتخدم ان ميلانج دو كاوتشو ناتوريل اي سانتيتيك يتزادلو دو نوار دو كربون باش يعطيه اللون الأكحل وبيان سور دوتر برودوي شيميك اللي يعطيوه الخاصيات نتاعو. الميلانج هذا يخرج سو فورم دو ناب باش يتعدى لليتاب سويفونت اللي هي لا سوبربوزيسيون دي كوش دو غوم اللي نخلطوا للكاركاس والبوند دو رولمون. كوني كما تنجموا تشوفوا عندنا ان بنو افون فولكانيزاسيون افون كويسون نجموا نقولوا بعد ما قعد 14 دقيقه 175 درجه خرج بالفورمه هذه افيك لي غينور ديفينيتيف.
آخر مرحلة هي لو كونترول كاليتي. هوني في بريدجستون تعتمد الشركة على أحدث لي تكنولوجي ويعملوا ان كونترول ابروفوندي ا رايون اكس باش يلقاو لي موندر ديفو. تصنيع الإطارات بريدجستون تستعمل دي ماتيريو من آخر جيل. لي انجينيور هوني في سنتر دو ريشيرش اي ديفلوبمون في بحث متواصل على أحدث وأحسن لي كومبوزون باش يصنعوا دي بنو دو هوت بيرفورمانس. موجودين في اللابوراتوار اللي يختص بالفيزيك والشيمي دي بنوماتيك. نقدم لكم واحد من اقوى الاجهزه اللي عنا، ان ميكروسكوب الكترونيك يسمح لنا باش نشوفوا لي نانو موليكول بفضل خاصيه تكبير توصل لمليون مره. نستعملوا الاجهزه هذه باش نحسنوا في الجوده نتاعنا وندرسوا طلبات السوق ونقارنوا منتوجاتنا بلي برودوي الموجودين. هذا يخلينا نطوروا في لي ماتيريو ونخرجوا منتوج احسن للحريف. وبتاعو موجودين في السنتر ديسي وين يتستيو العجالي sur des millions de kilomètres كيما تشوفوا ورايا avec des simulateurs qui reproduisent les conditions de route, virage, rexette, freinage. السيمولاتور هذا سومو 7 مليون دورو. اما من غير ما نحسبوا سا valeur ajoutée, un centre de recherche Bridgestone à la pointe de la technologie, donc ما يحسبوش le développement تاع العجل. آخر جيل من لي بنو بريدجستون هو لو تورينزا T005 بنو دو توريزم دو هوت بيرفورمانس، لان دي ميور في الكاتيجوري نتاعو سور سول مويي، يوفر اون دورابيليتي بريميوم وراحة كبيرة في الكيس. In our UEC, European Education Center, what we do, our mission is based on three main pillars. One is educate people, internal people and external customer on what? On Bridgestone DNA, our values, our product, our brilliant mobility solution. Then second pillar is strongly focused on events. What we do is organize events here in these amazing facilities. On the other hand, in order to convey unique Bridgestone message across the region, what we do is to act as a control tower for all these kind of events. Last not least is a complicated but quite crucial role. We have to understand the specific needs of the market, of the end user, and our people try to translate these market needs into technical target which has to be translated and given to our R&D engineers in order to develop a new fantastic product to satisfy end user needs. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم. ايش بروفيت دو لوكازيون اللي قاعدين قدام التلفزه باش نشكركم برشا انتوما اللي تابعوا فينا كل جمعه بفضلكم انتوما وتبقوا تبقى ليميسيون ريفيرونس في تونس. اي بور فو ريميرسيي كان تحبوا تحضروا معايا على ان تورناج ولا تجربوا كهرباء سهل ابعثوا لي ميساج على الباج انستغرام نتاعي وانا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه. سلام. Cette émission vous a été présentée par Bridgestone.